Mpendwa mtazamaji, karibu tena katika kipindi ya wiki ambapo ni kipindi cha upendo sehemu ya pili katika kipindi cha mwangaza wa Biblia katika TV yetu ya Ong'atet. Wiki jana watu wengi walifurahia kipindi sana, kama dada wetu Raeli kutoka Kiburombe, dada wetu Lilian kutoka sehemu za Cheptiret. Naona wengine ambao waliofurahia kipindi ni Paulo Mayo kutoka Narok, wengine ni Amos kutoka Siaya. Wale ambao walitupigia simu, kuna dada wetu Royce kutoka Annex na wengine ambao waliweza kupiga simu, tunashukuru sana sana. Naomba Mungu aweze kuwabariki. Katika kipindi cha wiki hii tutaona upendo sehemu ya pili. Maana upendo wa Mungu ni kubwa. Tunataka tuone sehemu ya pili ambao fungu kuu ambalo litatuongoza katika kipindi hiki ni Yohana 13 mstari wa 34, na kuna mafungo mengine ambao tutafuatilia katika kipindi hiki ili tuweze kuelewa upendo wa Mungu kamili na upendo kati ya mtu na mtu. Sehemu kubwa ambayo tunaangalia hapo, tutaona kwamba Yesu mwenyewe aliandika katika Yohana 13 mstari wa 34, na yeye aliweza kuongea mwenyewe. Kwa hivyo jambo nataka niongee hapa, na kabla sijaanza, Biblia inasema kwamba amri mpya ninawapa, pendaneni. Hebu natuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru wiki jana mlikuwa pamoja nasi katika awamu ya kwanza ya upendo, na leo tunapoingia katika sehemu ya pili, naomba hakika Mungu wetu na kushukuru kwa sababu ulituongoza siku ile ya upendo sehemu ya kwanza, na hii ya pili Bwana utakuwa Mungu wetu. Kwa pendo ambao wamekuwa wakitazama kipindi hiki, wengi walinipigia simu, kama kijana wetu kutoka Cheptiret katika Kenyonzi pale kwa Dan, alisema kwamba niweze kumuombea na pia niweze kutoa salamu zake. Au wote Bwana naomba uweze kuwabariki wale ambao wananitazama wakiwa katika kazi zao, wakiwa katika maduka zao, wakiwa katika hoteli mbalimbali, naomba Bwana uwabariki. Kwa hivyo ninapoanza kipindi hiki, wakati huu tunaanza wakati tuna shida nyingi ya corona, pia naomba wale ambao wamekufa katika corona fariki familia zao. Wale wanaugua wako hospitali, naomba wapone Bwana. Wale ambao bado wako vizuri, Mungu naomba usidi kuwalinda sana sana mpaka wakati corona itakapopita, tutasema hakika Mungu wewe ni Mungu wa milele. Tubariki tunapoanza kipindi hiki katika jina la Yesu Kristo pia na Mwokozi wetu. Amina. Kwa hivyo katika kipindi hiki, katika fungu kuu ambalo tunasoma, nimesema kwamba ni katika 13 kitabu cha Yohana mstari wa 34 na 35. Hebu nisome. Amri mpya nawapa, mpendaneni kama vile nilivyowapenda nanyi pendaneni hivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa nyinyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo nyinyi kwa nyinyi. Kumbe mpendwa, hatutakuwa wanafunzi wa Yesu kama hatuna upendo kati yetu. Mara Yesu anapozungumzia hiyo, anazungumzia watu wa Mungu ambao wanaitwa wanafunzi wa Yesu. Yesu alitupenda, na alipotupenda akasema hivyo hivyo nanyi pendaneni nyinyi kwa nyinyi, na akasema ulimwengu utatambua kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu ikiwa mtapendana nyinyi kwa nyinyi. Tunazungumzia nini kuhusu pendo? Upendo, asili ya upendo ni Mungu mwenyewe. Tulipoona kitabu cha Yohana 13 mstari wa 16, tunaambiwa kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo upendo halisi, siri ya upendo inatokana na Mungu. Kwa hivyo ndio Yesu alichukua nafasi mingi sana. Ukiona kutoka kitabu cha
Yohana 13 ukiendelea unaona kweli Yesu alituonyesha upendo, akatupa kielelezo. Hata wakati alipokuwa anatoa meza ya Bwana, akatawata wanafunzi miguu akiwafuta maji na kitambaa aliyojifunga kiunoni, akasema nimewapa kielelezo, fanya ni vile niliwafanyia, fanya hivyo hivyo. Kwa hivyo mpendo ambao unanitazama, niseme nini kuhusu upendo? Kama ule hajaelewa upendo, hawezi kunielewa katika mafundisho haya. Lakini kama ule ameonja upendo wa Mungu, yale ambayo nitazungumza katika kipindi hiki ataelewa vizuri na kweli itakuwa inamsaidia. Kwa hivyo katika mafundisho yetu sana tunaambiwa kwamba katika mafundisho yetu sana katika kipindi hiki tutaona jinsi mtumishi wa Mungu Yohana alipoandika katika Yohana wa kwanza chapter 3. Tutaangalia hapo kwa upana na kwa urefu tuweze kuelewa ya kwamba ni nini wakati Mungu anaposema tupendane. Wakati wanafunzi wa Yesu wanatuandikia katika Biblia tupendane, imaanishi ya kwamba hatuna upendo. Sasa hii ninapozungumzia mpendwa, si hata una upendo, uko na upendo, ndio maana unavumilia mke wako mkae hata ingawa si mzuri vile unataka, lakini kwa sababu ya ile upendo kidogo ulio naye, ndiye nataka niuzungumzie kuhusu upendo kamili wa Mungu, ili upendo huu utakapojengeka ufikie kiwango hakika mtakaa vizuri. Kanisani tutapendana, kanisani tutaonyesha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Ndio tunaambiwa mtu mwenye kupenda kwa ulimi au kwa neno, huyu ana upendo. Ukipata mtu anaramba tu ulimi, anakupenda kwa kuzungumza na anakupenda, lakini akikuacha anaanza kukusengenya, huyu mtu ana upendo hata kidogo. Jambo la pili, kucheka kwa mtu si kwamba anakupenda. Mkicheka na mtu si hata anakupenda. Tunataka upendo unaotoka ndani. Ukitoka ndani, hapo ndio chemichemi ya upendo, mahali upendo ambao unakita ndani ya moyo wa mtu. Mtu akikusema ninakupenda, hakika anakupenda, lakini utaona kwa matendo. Ndio nataka tuangalie katika waraka wa Yohana wa kwanza, tukianza chapter 3, tukianza mstari wa kwanza, na nitajaribu kuenda hiyo chapter karibu yote ili tuweze kuelewa, na kuna fungu moja pale tutaangalia pia katika hiyo Yohana 2 mstari wa 28. Jambo kubwa ambalo tunaangalia hapa, Biblia inasema tazama ni pendo la namna gani aliyotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Ni pendo la namna gani alipotupa Mungu ili tuweze kuitwa wana wa Mungu. Sisi hatukufanya kitu kizuri, sisi hatukupendeka, sisi hatukutoa fedha, hatukutoa sadaka na saka ili Mungu atupende. Hakuna kitu mwanadamu anaweza kutoa ili Mungu ampende. Upendo wa Mungu ni bure, anakupenda tu bure, hata kama upendeki, upendo wa Mungu bado. Kwa hivyo ndio nasema ni pendo na namna gani aliyotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu huu ututambui kwa kuwa hawakumtambua yeye. Wapendwa, kama hukutambua Mungu, hata utatambua watoto wake. Kama upendi Mungu, kama hukutambua Yesu kila alifanya msalabani, hata kama nitakuhubiria upendo leo, ni kama hata kupigia mbuzi gitaa. Waswahili wanasema hivyo, lakini upendo huu ambaye nazungumzia ni zaidi ya upendo ambao tunaelewa. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba tazama ni pendo la namna gani Mungu aliyotupa ili tuitwe wana. Unaposikia neno wana, yani ni mtoto wa ndani, yani ni mtu ambaye ukiambiwa mimi wewe ni mtoto wa Mungu, wewe yani ni mtu ambaye umetipitika na umependwa kiwango kwamba si tena wewe si mtu ya nje. Kwa hivyo wakati tulipotenda dhambi, hatukupendeka, hatukuonyesha kitu, lakini Mungu bado alirudi kutupenda, na zaidi ya kutupenda akasema tuitwe wana wake. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadirika bado tutakavyokuwa.
atakapotiirizwa tutafanana na yeye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Tunaambiwa kwamba hivyo ndivyo tulio watoto wa Mungu, na ijulikane vile tutakavyokuwa, lakini Yesu atakapofunuliwa tutafanana na yeye kwa sababu tutamuona. Na hakuna mtu atakaoona Mungu mpendwa kama hana upendo. Hakuna mtu atakapoona Mungu kama apendi Mungu. Na uwezi penda Mungu bila kupenda watu. Uwezi penda Mungu bila kupenda jirani yangu. Kuna fungu Biblia inasema kwamba Yesu alisema utapenda Mungu na unachukia ndugu yako mnakaa naye. Hakuna wakati mtu ameona Mungu lakini ndugu yako unamuona. Kama unachukia ule ambaye unaona, utapendaje ule ambaye hujawahi kuona? Ndio maana katika kipindi hiki tunataka tuelewe kwamba ni pendo la namna gani Mungu alitupa ili tuitwe wana. Na wana wa Mungu ni wana halisi, wana ambaye wamejitoa kwa Mungu kikamilifu. Na kila mwenye tumaini hayo katika yeye ujitakaza kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa hivyo mpendwa, kama tunatumaini kweli tunaitwa wana wa Mungu katika pendo la Mungu, lazima tujitakase. Kujitakasa ni kusema nini? Lazima tupende ndugu zetu kwa undani, kwa sababu kama tutakuwa na upendo wa juu, kwa sababu unasikia watu wanapenda, hiyo sasa si kile Mungu anahitaji. Inahitaji ya kwamba tuweze kuwa na upendo wa ndani. Midomo yetu isitusi watu, macho yetu yasionee watu kiburi, masikio yetu yasisikie vitu vilivyo vibaya, mawazo yetu yasiwe ni mawazo mabaya. Lakini tukiwa na mawazo mazuri, hapo ndio tutajitakasa na tutafanana na Kristo aliyetupenda akawa msalabani kwa ajili yetu. Ndio tuitwe wana na binti za Mungu. Hapa tunasema kwamba atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Yoyote anaotenda dhambi gani anazungumziwa hapa mpendo? Ni dhambi ambayo ni ya ukosa upendo wa Mungu. Usipokuwa na upendo wa mtu, usipokuwa na upendo wa Mungu, au ujali vitu ya watu wengine, ujali hii ni mke wa fulani, ujali hii ni samba ya fulani, ujali hii ni kitu ya mtu, kwa sababu una upendo. Lakini ukiwa na upendo, utajua ya kwamba hapa ni kwa fulani, hii nyumba ni ya fulani, hata kama ni nyumba ya Nyanzi, hii ni nyumba yake. Si kumtarau, si kufanya nini. Na wewe ambaye ni mama, kama una upendo, utajua huyu ni mzee wangu aliyenioa, ndio maana niko hapa. Wewe mzee, kama una upendo wa Mungu, utajua huyu ni mke wangu, hata kama nilipomleta alikuwa na sura nzuri, lakini amefika hapa amechakaa. Mtakaa na yeye kwa sababu unampenda. Mungu wetu Yesu alitupenda. Hata wakati watu walikuwa na mtusi pale msalabani, yeye walitukanwa, hakurudisha kitu. Yeye hakurudisha matukano, aliteswa lakini hakuwaovia, maana aliwaachia watu kwa Mungu anaohukumu. Ndio Yesu akasema kwamba Mungu awasamehe. Mara mangapi watu wanakutusi, wewe unainua panga, unaenda kupiga watu na panga, mpaka hata unasema wacha niweke Ukristo wetu wangu kando, tupigane ndio nibebe. Wacha nikwambie mpendo, hapa si kitu ambaye unazungumzia kwamba ni kitu upendo utaweka kando alafu kesho ubebe. Upende kitoka kwa Mungu, ni upendo na dumu ndani yako. Mara nyingi tulikuwa pale town, mwingine alikuwa ameomba mwingine amkopeze nguo pale. Siku ya kulipa ilikuwa ni matuzi. Paka hata ukipita na sindo nani ndio nani, na ni watu ya kanisa. Lakini mwisho ni kwamba ule aliyochukua kitu ya mtu anakuwa mkali, kwa sababu hakupenda hii ni mali ya huyu. Na kama angependa hii ni mali ya huyu, hata kama angekuwa na pesa angemuongeleza vizuri. Kwa hivyo mpendwa ambao nao nitasema na kuniangalia katika kipindi hiki, katika sura hii ya waraka wa Yohana wa kwanza chapter 3 kuna mambo mengi. Sikia mstari wa 7. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye dhambi ana haki
kama yeye alivyo na haki. Unapotenda dhambi, watoto wadogo, Yesu anapotuita watoto wadogo, Yohana anaposema watoto wadogo, sisi ni watoto wa Mungu ambaye bado ni watoto wadogo, kwa sababu tunafundishwa. Unajua mtoto mdogo ni yeye anafundishwa. Sisi tunafundishwa kwa sababu sisi ni wanafunzi siku zote, tunaendelea kufundishwa upendo wa Mungu siku baada ya siku. Ndio Yesu akasema kwamba Yohana akasema kwamba mtu asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Kama unatenda haki, utakuwa na haki ndani yako. Haki si kitu inapandwa. Haki ni kitu ambaye inakuwa ndani ya mtu, inavaliliwa pole pole kupitia Roho Mtakatifu mpaka itafikiwa kiwango ambao utaweza kukosa hii haki ya Mungu. Ndio maana kwa sababu yeye Yesu ni mwenye haki, hata na sisi lazima tuwe wenye haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alitiirizwa ili kuzivunja kazi ya Ibilisi. Kazi ya Ibilisi hataki upendo, hataki familia iwe na upendo, hataki upende jirani. Siku zote Shetani akitaka kutawala, analeta vurugu, anakomeza upendo, anaondoa kila kitu, anapanda chuki. Na mahali iko chuki, hakuna roho ya Mungu mahali pale. Hata kama ni nyumba yako mpendwa, itakuwa na chuki kila siku, ni vurugu, vita, kukimbizana, hata watu hawakuli, hawafanyi nini. Naongea na nani jioni ya leo? Naongea na dada yangu ambaye unajiona ya kwamba wewe una uwezo ya kila kitu, utapungukiwa na kitu, lakini mtu mwenye upendo, hata akiwa na kidogo, anaona alitika, kwa sababu anasema ya kwamba niko na hii kwa sababu ya uwezo na upendo wa Mungu. Kwa hivyo usije ukafikiria ya kwamba upendo utaenda kuomba mahali. Upendo uko ndani yako. Ndio maana tunaambiwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu atende dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Ila watu ambao wamezaliwa kutokana na Mungu hawatendi dhambi. Kwa hivyo sote ambao tuko kanisani, sote ambao tuko nyumbani, tunahitaji ya kwamba tuweze kuzaliwa na Mungu katika upendo wake wa pekee. Ndio tunaambiwa kwamba kazi ya Ibilisi ni kuleta vurugu, kuondoa upendo, kuondoa kila kitu. Maana hii ndiyo habari mliosikia tangu mwanzo, kwamba tupendaneni sisi kwa sisi. Habari ambayo tumesikia tangu mwanzo ni kwamba tupendane sisi kwa sisi. Sisi ni nani? Sisi, mimi na wewe, ndio tunaitwa sisi. Sasa kama mke na mume pale nyumbani, hao ni sisi, tunapendana. Wakipendana wawili, sisi tunapendana. Katika hii familia, sisi tunapendana. Katika jamii ya kanisa, sisi tunapendana. Katika majirani, sisi tunapendana. Katika biashara ambayo mnafanya na jirani yako, mnapendana. Kwa hivyo hapo Biblia inasema hilo mmesikia tangu mwanzo, ya kwamba pendana nyinyi kwa nyinyi, sisi kwa sisi. Jambo la pekee hapa ni kwamba, hebu tuangalie mtu mmoja. Hapa wametoa hadithi kuhusu Kaini. Naamini ya kwamba mnajua Kaini ni kijana mkubwa wa Adamu. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kuzaliwa ulimwenguni kupitia mama, kwa sababu Adamu na Hawa waliumbwa, lakini yeye alizaliwa. Tunasikia Adamu, tunaambiwa Kaini alivyokuwa wa yule muovu, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Kwa hivyo mtu ambaye ana upendo ndani yake anaua mtu. Hebu Kaini kama angependa vizuri ndugu yake, na ndugu yake matendo yake yalikuwa mazuri, angemuongeleza na amwambie, ndugu yangu, nitafanya nini hii uchungu nilio naye, ama hii shida nilio naye iweze kukaa. Ndio maana tunaona kwamba matendo ya Kaini yalikuwa ni maovu, matendo ya Abeli yalikuwa mazuri. Kumbe mtu muovu ni rahisi sana kuua mtu mwenye haki. Mtumishi wa Mungu Abel alijitolea, akatoa saka vizuri ya Mungu, lakini hiyo saka ilisababisha
aweze kukatwa na kuuawa na kuingia ndani ya mchanga. Kwa hivyo mpendo, anapozungumzia neno upendo, tukikuwa na ghadhabu pale nyumbani ambaye ina upendo ndani yake, watu wengi wameua wake zao, watu wengine wameua watoto kwa sababu ya kukosa kuelewana nyumbani. Na hiyo kuelewana si kitu kingine, ni upendo. Ndio maana hapa Biblia inasema kwamba pendaneni nyinyi kwa nyinyi ili muweze kutirika kwamba nyinyi ni watoto wa Mungu. Ndio maana tunapoona katika hii Yohana wa kwanza 2 mstari wa 22-28 Biblia inasema hivi: na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Biblia inasema kwamba sisi ambaye ni watoto wa Mungu, Biblia inasema kwamba tukae ndani ya Kristo. Tutakapokaa ndani ya Kristo, mpendo, huyu ambaye anazungumza ni Yohana ambaye alikuwa rafiki na alipendwa sana na Yesu, ndiye anatuambia kuhusu upendo huu. Anasema sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, kaeni ndani yake, ili atakapofunuliwa muwe wajasiri, wala msiaibike mbele yake. Kwa hivyo kama hatutakuwa na upendo, kama Yesu Kristo anasema nimewapa amri mpya, amri mpya nimewapa ni kupendana. Kama hatutapendana na tuko kanisani, tuko pale manyumbani, je, pale tunamuongoja Yesu kweli? Tunaongoja ule Yesu ambaye tunasema kwamba yeye ni upendo, yeye alitupenda. Kama hatuna upendo, tutakuja kuaibika wakati Yesu atakapokuja, kwa sababu atatuambia ondokeni kwangu nyinyi mtendao mabaya. Hata ingawa tutawaambia tuliliza maskini, tukafanya miujiza, atasema ondoka kwangu, kwa sababu tutakosa kitu kimoja ambaye ni upendo. Ndio maana akasema kwamba msiaibike siku ile Yesu atakaporudi. Jambo hilo ambalo tunaambiwa kwamba kama mkijua ya kuwa yeye ni mwenye haki, jueni ya kuwa kila atendaye haki amezaliwa na yeye. Kwa hivyo tukijua ya kwamba Yesu ni mwenye upendo na haki, yoyote ambaye anatenda haki amezaliwa na huyu Yesu. Haleluya wapendo. Ni kwamba kama tunajua ya kwamba Yesu ni mwenye haki, na sisi tukitenda haki, tutajua ya kwamba yeye ndiye aliyotusaa katika hali ya kiroho. Tunapoangalia tukiteremka tukielekea chini, Biblia inasema kwamba kila amchukie ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji ana uzima wa milele, akikaa ana uzima wa milele. Jambo la kwanza tunasema anayechukia ndugu yake yeye ni muuaji, na wauaji hawataingia uzima wa milele. Ikiwa kweli Kaini alimuua ndugu yake akamuweka kwa mchanga, leo hii mtumishi wa Mungu Yohana yeye atazungumzia kuua kwa upanga, lakini anasema kwamba achukie ndugu yake ni muuaji. Anayechukia, watu wangapi wanachukia mpendo? Umechukia watu wengi, na umesikia kwamba ukichukia ndugu yako wewe ni muuaji, na wauaji hawezi kuliti uzima wa nini? Wa milele. Hebu waza usiku wa leo, jioni, ni wangapi mmekosana? Lakini wacha nikuambie mpendo, hii si mwisho wa kipindi hiki. Si mimi nakufundisha, lakini wewe ndio unachukua hatua. Ikiwa Biblia inasema kwamba wauaji hawawezi kuingia katika uzima wa milele, je, tunakaa kanisani tunafanya kazi ya Mungu ikiwa tunachukiana? Kama tunachukiana na inasema anayechukia ndugu yake ni muuaji, na wauaji hawataingia uzima wa milele, hapa mtumishi wa Mungu anaongea kuhusu upendo wa unafiki, upendo ulio na unafiki ndani yake, ya kuonyesha ya kwamba unapenda, kumbe ndani yako unachukia. Watu wangapi wanazungumza mambo mabaya kuwahusu? Watu wangapi wanasengenya? Watu wangapi wanazungumzia? Kumbe tunaua tayari. Ndio maana akasema kwamba ukisoma katika mstari wa 17 hiyo 3, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia
kisa akamuone ndugu yake ni muhitaji, akazuia huruma zake. Je, upendo wa Mungu wakaje ndani yake huyu? Ikiwa kama tuna vitu, uko na unga, uko na chochote, unaweza kusaidia ndugu yako na unamuona na kumpea, ile upendo wa Mungu utakaje ndani yako? Hiyo ni swali ambaye inaulizwa katika fungu hili katika mstari wa 17. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo la kweli. Biblia inasema kwamba, ndugu zangu watoto wadogo, tusipende kwa kusema, tusipende kwa kunena, lakini tupende kwa matendo. Mara ngapi umekuwa na kitu? Mara ngapi umeambia mtu nakupenda? Siku nyingine mama mwingine aliwaambia mzee wake, mimi hujawahi kuniambia umenipenda. Mzee akamwambia, mimi nakupenda lakini sijakuambia. Kama hujamwambia atajuaje unampenda? Wakaambia sana, ni vigumu sana mzee kuambia mke wake ninakupenda. Lakini hapa Yesu anazungumzia, ukiona jirani yako ana chochote ya kupea watoto, wewe unasema kwamba hiyo hakuna shida, tutapea na hukumpea. Je, upendo wa Mungu utakaa wapi? Kwa hivyo jambo kubwa ndao nasema jioni ya leo ni kwamba, mpendo ambao unao nitazama, tunapokamilisha sehemu hii ya pili ya upendo wa Mungu, tunataka turudi katika upendo halisi wa Mungu. Biblia inasema kwamba amri mpya nawapa, pendaneni. Kwa hivyo wewe, ijalishi wewe unakaa huko kanisa gani, kabla chochote, hebu jaribu kupenda. Kwa watu wangapi mnajukiana? Kwa watu wangapi? Niliona katika sehemu ya kwanza mwingine aliandika kwamba, mtumishi wa Mungu, utafanya nini ili tuweze kuelewana na ile rafiki yangu tulikosana? Ni kazi rahisi, wewe muende, na asiposikiliza peleka mwingine, asiposikia chukua mtumishi wa Mungu, na huyu mtapatana, na mtakapopatana mtakuwa rafiki za Mungu na mtapata uzima wa milele. Kwa hivyo mpendwa, naombea familia nyingi ambao zimekosa upendo. Naombea hata biashara wengine ambao wanakaa katika sehemu moja na wamekosa upendo. Tunaomba upendo wa Mungu izidi kutukalia, na upendo wa Mungu kutukalia, mpendwa, tutafanya mambo makubwa sana sana katika ulimwengu wa kiroho. Hata katika wachungaji tunaona, hata wachungaji wengi hatupendani, lakini nashukuru Mungu kwa sababu mtu kama mimi, kila mtu naona ni mtu wa Mungu. Maana siku ile Yesu atakaporudi ndiye atasema huyu ako kuwa mtumishi wangu. Lakini saa hii tusihukumu, tupendane tu. Tukipendana tutaambiana ukweli. Nitakufundisha kuhusu dini yangu, kanisa langu, wewe utanifundisha, na tukiza kaa chini katika ile upendo wa Mungu, tutajua ni nini kilicho mapenzi ya Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Naomba mpendo mtazamaji ambao nao nitazama wakati huu ninapokamilisha kipindi, kama una shida pale nyumbani ya upendo, wewe sema, tutakuombea na Mungu atasimama na wewe, atasimama na familia yako. Wewe mzee, penda mke wako, mkipendana hiyo shida na kusumbua itaisha. Mama, usikuwe na kinyongo na mzee wako, usiambiwe maneno kutoka huko nje halafu anakuja kuwekea mzee wako. Ukipenda mzee wako utarogota maneno pale nje. Mzee, ukipenda mke wako utarogota maneno yako huko nje. Kuna mama mmoja alipiga simu napomaliza, akasema mzee alipotoka kazi alikuja kuniuliza maneno hata karibu nipate sukari ipande. Kama ukienda kwako nyumbani unapenda mke wako, usirogote maneno hapa njiani, maneno ya maadui yako. Ujui tunaambiwa kwamba Shetani ndiye alianza kila kitu, na alipoanza kila kitu ataweka maneno kwa wengine, nyumba yake ikivurugika, Shetani atasema ni hapo. Kwa hivyo Shetani si yule ambayo mwingine, ni ule jirani yako. Ukiona akikwambia maneno si mazuri kwa ajili ya familia yako, jua hiyo ni kazi ya Shetani. Na hiyo kazi ya Shetani ndio Yesu alikuja kuivunja,
na amekwiza kuvunja. Wale bado tunaendelea na hiyo kazi, jua ya kwamba Shetani alishindwa, na unafanya kazi na adui yule ambaye alishindwa tayari pale msalabani. Kwa hivyo kufikia pale, mpendwa, najua tungeongea mengi wiki lijalo, tutakuwa na mengi ya kuongea, lakini kama kufikia pale, wewe kama ungependa kunipigia simu, ni nafasi yako, upige simu ama uniandikie message. Wacha Mungu akubariki na tuweze kuomba kukamilisha kipindi hiki. Tuombe. Baba na mtakatifu, Mungu wa mbinguni, Mungu wa neema na neema zote, wewe unaishi na unatawala milele hata na milele. Naomba katika jioni ya leo, tumeongea upendo sehemu ya pili, na hakika umetuonyesha ya kwamba tusipopendana sisi ni wauaji tayari, tukimchukia ndugu yetu. Kwa hivyo chuki imeenea kila mahali. Kumbe sisi ni wauaji na hatutaingia katika uzima wa milele. Bwana, tuma Roho wako Mtakatifu asababishe Roho wako iweze kuleta upendo ambao unatiliwa mifano katika makanisa zetu, katika familia zetu. Kwa hivyo Bwana, unapoandaa kanisa, hatutaingia katika ufalme wako ikiwa kama hatujapendana jinsi ulivyotupenda. Tubariki Bwana, tuandae na utukumbuke siku ile utakaporudisha ufalme wako, tuweze kukuraki na tuseme hakika wewe ndio tuliokuongoja, na tutakuwa na ujasiri. Lakini pasipo upendo tutaibika mbele zako. Tunaomba Bwana tusiaibike, bali tuwe na ujasiri katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina.